सना आउ कौन कह एबे तो लॉकडाउन चली काम धंदा तोर नथिबो तोर चलिया पे बड़ असुविधा होतो रे। कहले कूल कुटुंब को लाज न कहले कूल भासी जाऊँ। कौन ହେଇଛି तोर? अरे कोरोना पिंकी सरकार घोषणा कले 3 मास भत्ता एककालीन गोटे मुथारे देवे देले मध्य हेले हेले घरर आवश्यकता ठारू पैसार अधिक आवश्यकता पड़िला मो पुअर निशा खाइबार। ता माने सब पैसा चोरी करी नहीं गला। छोट थिला हाथ उठे दूली पुओ मोर ए भेंडिया हेलानी खाली गोटे आशा मला बेले टिके मुहरी निया दो। अरे हेठ अंकुर आसिले अंकुर आसे आसे सुन सुन अंकुर आ बस ना भाई बसबी कौन कहल मुझे जाऊँ मो झुओ गोटे बड़ फोन किणी। अरे तोर पा गोटे फोन थिला आउ कौन बड़ फोन दरकार? सी जोटा गोटे छोटिया टाइम एबे सरकार घोषणा कर कौन घरे ताकि कि पिला माने सब पढ़िबे से मोबाइल रे आ मोर से छोट फोन से कौन हबो सेइत से बड़ फोन रे आनिले झुओ मोर पाठ पढ़िबो बुझिलु। अरे एबे बाबा लॉकडाउन चली को दुकान सब बंद थी को दुकान खोला थी हे अरे से जो दास बाबू दुकान नै जो छक मुंडरे हां ता पुओ गोटे दुकान करनी। हां 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 सी एबे कोन करू जानि कोन से दुकान सिना बंद ता घरे आनी से मोबाइल फोन व्यापार करूची वाह तुम खबर पाइजे मु जीबी बर्तन घरु पैसा देकी से मोबाइल फोन आनिले मो जुओ जाई पाठ पढ़िबो। तमे भाई 2 जन जाक तोर कथा वार्ता होता मु आसिले भाई आसिले आउ अंकुर तो गलानी आमे कहीं बसिया बहुत बड़ आसिलानी चल आमे भी जीवा चल चल चल। बुझिलु संग घरे बसी बसी विरक्त लागिलानी। कहीं मोबाइल रे डेटा पैक सजाइची मैं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाई। अरे ना कथा सही नुहे असल कथा है आमे निशा पानी खाई एडजस्ट कर दौचे तार तो से अभ्यास नहीं से विरक्ति लगुचे। दीपुटा एते जन बेल होला कहीं आसिलानी। ओहो तू कौन जानी लॉकडाउन गाड़ी नहीं नथिबो साइकिल नहीं जाइथिबो आसीबनी काई व्यस्त होउछु। अनिलु अनिलु दीपू आछी ना कोन? अरे हाँ ये तो दीपू। बनैलु बनैलु जल्दी बनैलु 2 दम मारदेले माइंडटा पूरा फ्री हो जिवो। अरे तुमने निशा न खाई रही पारबनी मु तो पुणी कौन निशा न खाई रही पारुची। अरे से विरक्त लगुचे। अरे सांग तो पकेट कौन आज खाली 500 टंकिया नोट बाहरची? नाई रे सांग आज बापा 3 मासर भत्ता पाइले तो सेति पई चोरी करी नहीं आइले। किंतु मोर किसी टेंशन नहीं मो बापा होचनी बैंक मैनेजर पकेट तांको एटीएम हाथ पुरेइली और टंका नहीं आसिली। मु तुम मान सांग कहू मत खराब लगुची। तोर जदि इच्छा नहीं हम सांग न हो। अरे मो कथा भूल बुझ ना जो पुआ बापार भत्ता टंका चोरी करी आनी मद गंजे खाए से थरे केबे भाभी पारी जदि केबे तार किडनी किबा हार्ट फेलियर हो जाए से दुर्भाग्यवश से जदि मरी जाए ना से बापा भत्ता टंका चोरी करी पाइबो ना से बापा पकेट टंका आनी निशा खाई पारिबो।
ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ତୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, କଣ ପାଠ ପାଠ ପଢିବୁ? ଏ ଦେଖିନି ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଟେ କିଣିଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା? ବାପା ମୋବାଇଲ ଟେ ଆଇଲେ କଣ ହବ? ଏଥିରେ 199 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ନେଟ୍ ଆସିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ପାଠ ଶାଠ କେମିତି ପଢିବି? ଏ ଶୁଭୁଛି, ତମେ ଘରେ ନଥିଲ, ଝିଅର ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଝିଅକୁ କହିଦେଇଛି ପରିବା ଚିଠା ସଉଦା ଚିଠା ରଖିଦେଇଛି, ଟିଭି କଢ ନେଇଯିବ। ପ୍ରୀତି, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଜମା 150 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 150 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଆସିବ ମତେ ସେଇଟା କୁହ। ସେ ସବୁ ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ଘରେ ସଉଦା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେବି, ଆଣିବ ନା ଆଣ ତମେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୀତି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଖରେ ଜମା 6000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଝିଅର ମୋବାଇଲ କିଣି ଆଣିଲି, ଆଉ ଜମା ତାପରେ 150 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ପଡିଛି। ଆରେ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ? ତମର ଭୁଲ ହଉଛି, ତମେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ। ମାନେ ତମେ ଯଦି ଧନୀ ଘର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତ, ତମର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥାନ୍ତା। ତମେ ଯଦି ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟର ଅଭାବ ନଥାନ୍ତା। ତମେ ହଉଛ ତେଲ ଭାଜି ଦୋକାନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ। ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି କୋଠା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ନ ପାଇବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ? ଚିତ ଧନରେ କିସ୍ତିରେ ଗାଡି ଆଣି ଚଳିବାଟା ସେଇଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ? ହଁ ଭୁଲ। ଯଦି ଏଇଟା ତମେ କରିନଥାନ୍ତ, ତମ ପାଖରେ ରେସନ କାର୍ଡ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ ଥାନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଦାନ ତମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ପ୍ରୀତି, ବାପା ବାପା ଆରେ ଅଙ୍କୁର, ତତେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ଫୋନ୍ କଲିନି, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଛୁ? ତ ଫୋନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ଆରେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସନା ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ କଣ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆରେ ଦେଖିଲି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସିଏ ପୁଣି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡ ଔଷଧ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ଯାଇକି ଔଷଧ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ କଣ। ଆଉ ମୋର କଣ ଦୋଷ ହେଲା ଏଥିରେ? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ବେଳେବେଳେ ନିରୋଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଏ କୌଣସିଟିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ଡିମିରି ଗଛ ତା ଫୁଲ କିଏ ଦେଖିଛି ନା ତା ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେଲେ ସେ କୋଉ କାମରେ ଲାଗିଛି? ମୋ ଜୀବନଟା ସେଇଭଳି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମଣିଷ। ଆରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ବି ସତ୍ୟ।